శ్రీకారం చుట్టడం కూడా జరిగింది. ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరో 21 రెవెన్యూ డివిజన్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది. ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో ఏర్పాటయ్యే కార్యాలయాలతో పాటు వ్యాపారాలు, ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా వీటి వల్ల బాగా పెరుగుతాయి. పరిపాలనకు సంబంధించి డీసెంట్రలైజేషన్ అన్నది ప్రజలకు మంచి చేసేది కాబట్టి, అదే సరైన విధానం కాబట్టి గ్రామంతో మొదలు రాజధానుల వరకు ఇదే మా విధానమని మరొక్కసారి స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ, కొత్త జిల్లాల వల్ల ప్రజలకు మరింత మెరుగైన పాలన, మరింత మెరుగైన శాంతి భద్రతలు, మరింత మెరుగైన పారదర్శకత ఇవన్నీ కూడా లభించాలి అని చెప్పి మనసారా కోరుతూ, దేవుడి దయ, ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలు కూడా ప్రజలందరి పట్ల ఉండాలి అని చెప్పి, దేవుడి దయ కూడా ఉండాలని చెప్పి, ఈ మంచి కార్యక్రమానికి దేవుడి ఆశీస్సులు గొప్పగా బలంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభిస్తాము. 13 కొత్త జిల్లాలు, 21 రెవెన్యూ డివిజన్స్ ప్రారంభోత్సవ శుభ సందర్భంగా ఒక 3 కలెక్టర్స్ ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. మొదటిగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఈ శుభ సందర్భంగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Sir, good morning to you, sir. I'm audible, sir. Yeah, Sumit, go ahead, Sumit. Audible, Sumit. Sir, today it's a very honor feeling for us, sir. We are very, very grateful to you that you have given us this opportunity. It's a very proud moment that today in the first district, the new district of Alluri Sitaram Raju, sir, we are taking charge. The entire team of collector, SP, joint collector and all the public representatives, sir, especially MLA Arpu, MLA Paderu, MP Arpu, other public representatives, sir, we all are here, sir. Sir, this is a challenge and this is an opportunity to serve in the district, sir. The long cherished dream of tribal people, as I interact today with the MLA, sir, it has been fulfilled, sir. It's a 12,000 square kilometer area, sir. It consists of 2 revenue and as well as tribal division of both Paderu as well as Rampachudavaram, sir. Sir, I just wanted to brief you further that already 352 secretariats are working in the 22 mandals of these tribal districts, sir, and consisting of 452 Gram Panchayat. So already, sir, the step towards decentralization was taken, sir, and it is a further step towards decentralization as you just mentioned. And we are very hopeful that, sir, by the new collectorate, district collectorate system coming to Paderu, sir, the coordination issues, interdepartmental coordination issues will be resolved faster, sir. People last while they used to go to, sir, Vizag, they used to go to Kakinada, sir, very far away places, sir. Now they will be reaching out to us, sir. We will be reaching out to them, sir, as early as possible and will be resolving their grievances, sir. So we as a team, sir, we promise you that we'll work very hard, sir. It's a challenge for all of us, but we will try to achieve the goal of the government which you have put trust upon us, sir. And on behalf of my entire team, sir, and the entire district, sir, and the people of Alluri Sitaram Raju, sir, I'm very thankful to you, sir, and I express my heartfelt gratitude to you, sir. Thank you very much. Thank you, Sumit. All the best, Sumit. Satish, all the best to you as well. Madhvamma Bondarma. Nagalakshmi Talli, Bondar Talli. Fine, thank you. All the best, all the very best, Sumit. Thank you, sir. Thank you. Every week, 2 days. Yeah. Every week you're supposed to stay 2 days in Rampachudavaram. So just be mindful of that. Yes, sir. Definitely, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Good morning, sir. Nanima Vijayamma. I'm very good, sir. Thank you, sir. It's an honor, sir. It's an honor to be a first district collector of a newly formed district. And I really thank you for giving me this opportunity, sir. I feel that I'm part of a history today, sir.
So everything we do from today onwards is a history for the Bapatla district. And I hope that we write with our hard work and our dedication, that your dream of reaching out to each and every individual of this district, decentralized administration, service delivery at the doorstep of each individual is achieved on a grand scale, sir. I promise you on behalf of the entire team that we will be ensuring that each and every scheme visualized by you, created by you, are implemented judicially, efficiently, and honestly, sir. I also would like to brief you on the kind of steps we have taken on the creation of new district, infrastructure required for this, and the kind of steps we are taking to ensure that we are up and running from today onwards, sir. We had a brief interaction with our public representatives. Hon'ble Deputy Speaker is with me, and our SP is with us, sir. So we are almost set, sir. 90% we are set, sir. We will be running from today onwards, sir, and will be reaching our goal on a very grand scale, sir. This is what I'm extremely nervous to see you and interact with you, but I sincerely thank you, sir, for this opportunity. Like Smith said, it's a challenge. At the same time, it's a great opportunity, sir. We are all grateful to you, and we assure you that we will do our best, sir. You'll keep hearing about Bapatla only for good reasons. Thank you, sir. Thank you, Ma Vijayma. All the very best, Tali. Bakul, all the very best to you as well. Good. Ramnana bonded na? Raghu bonded, Raghu? Good. All the very best. Collector and SP na baaj uskunda ba. Nagajana na bonded na? All the very best. Sir, good morning, sir. Ramnath. Yes. Yeah, Ramnati. Sir. Ramnati, go ahead. Yes, sir. Sir, SP, our JC, sir, and other honorable people's representatives are also with me, sir. Actually, it is honor for all of us, sir, because to be a part of this program, sir. Sir, actually, our Tirupati district, sir, it is formed with 34 mandals, sir. Nearly 20 mandals from erstwhile Chittoor district and 14 mandals from Nellore district, sir. 4 revenue divisions have been formed, sir. And as far as the urban areas are concerned, sir, 1 municipal corporation, 5 municipalities, and 1 Nagar Panchayat is there, sir. With regard to rural, sir, 1,050 revenue villages comprising of 773 Gram Panchayats are there, sir. Sir, area తీసుకుంటే around 8,230 square kilometers ఉంది, sir. As per 2011 census, sir, around the population is 21.97 lakhs. ఇక్కడ ఒక స్పెషాలిటీ ఈ జిల్లాకు సార్ ఉన్నది ఏమంటే సెక్స్ రేషియో, సార్. సెక్స్ రేషియో జనరల్ గా ప్రతి 1000 మంది పురుషులకు తక్కువ ఉంటారు, సార్, స్త్రీలు. ఇక్కడ మాత్రం 1:1 ఉన్నారు, సార్. అది ఎక్కడ, అది వెరీ గుడ్ సైన్ సార్ అది. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఈక్వల్ గా ఉంటారో లేదా మహిళల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా స్పీడ్ గా జరుగుతుంది, సార్. అదే కాకుండా సార్, వాళ్ళ ఆలోచన విధానం, ప్రజల ఆలోచన విధానంలో కూడా చేంజ్ ఉంటేనే జరుగుతుంది, సార్. సో అది ఇక్కడ మనకు ఈవెన్ దో రూరల్ పాపులేషన్ ఇస్ దేర్, 1:1 సెక్స్ రేషియో ఇక్కడ ఉంది, సార్. అది ఒకటి గమనించడం జరిగింది, సార్. రెండవది సార్, ఇక్కడ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకున్నట్లయితే సార్, తమరికి ఫస్ట్ మొట్టమొదట తిరుపతి జిల్లా ప్రజల తరఫున మిమ్మల్ని మీకు ధన్యవాదాలు ఎందుకు తెలుపుతున్నామంటే సార్, ఇక్కడ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ పరంగా తీసుకున్నట్లయితే పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతం ఉంది. అదేవిధంగా ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. ఈ వీటిని అనుసంధానం చేసుకుంటూ మనము ఎకనామిక్ గా దానికి ఒక బూస్ట్ ఇవ్వడానికి పూర్తి అవకాశాలు ఉన్నాయి, సార్. దీనికి సంబంధించి మన ఎంపీ గారు గురుమూర్తి గారు ఆల్రెడీ మాట్లాడడం జరిగింది, కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆల్రెడీ మాట్లాడడం జరిగింది, సార్. కొన్ని ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, సార్. ఈ కనెక్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్, ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయి, సార్. ఇమ్మీడియట్ గా వాటి మీద ఫోకస్ చేసి వాటన్నిటిని మేము రిజాల్వ్ చేసుకోగలిగితే ఎకనామిక్ బూస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది, సార్. ఇది కాకుండా సార్, ఇంకొకటి రాయలసీమకు మా జిల్లా ద్వారా సముద్రాన్ని దగ్గరకు తీసుకురావడం జరిగింది, సార్. సో ఇక్కడ మెరైన్ డెవలప్మెంట్ కు ఏ విధంగా మనం చేసుకుంటాము అనేది ఒక్కటి ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే సార్, దాన్ని కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే
మొత్తం రాష్ట్రంలోనే మా తిరుపతి జిల్లా ఖచ్చితంగా అన్నిటికంటే ప్రథమ స్థానంలో ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది సార్. వీటన్నింటి మీద కూడా మన ప్రజాప్రతినిధులు కలుపుకుంటూ అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తులను అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ను కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఇక ప్రధానంగా సార్ ఈ జిల్లాలు బైఫర్కేషన్ కి సంబంధించి సార్, యాక్చువల్లీ యు నో వెరీ వెల్ సార్, పీపుల్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ అథారిటీ ఇన్ ది డెమోక్రసీ. సో వాళ్ళ ఆశలు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సర్వీసెస్ అడగడం అనేది వాళ్ళ హక్కు, తీర్చడం అనేది మన బాధ్యత. ఈ బాధ్యత అనేది కాకుండా ఇంతకు ముందు వరకు మనకు వాళ్ళు గ్రీవెన్స్కి రావడం, ఆ గ్రీవెన్స్ రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం తప్ప వాడి సమస్యలు ఎప్పుడూ తీరేటివి కాదు. బట్ మన దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా తమరు గ్రామ సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత గ్రామాల్లో నుంచి ప్రజలు బయటకు రాకుండా వాళ్ళ సమస్యలు 80% వరకు సాల్వ్ చేసేటువంటి అవకాశం మీరు కల్పించారు సార్. అది కాకుండా ఇప్పుడు కొన్ని సమస్యలు జిల్లా స్థాయిలో తీరేటి ఉంటాయి, కొన్ని సమస్యలు రాష్ట్ర స్థాయికి కూడా ఎస్కలేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సార్. సో వాటి కోసం డివిజన్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు పెంచడం, అదేవిధంగా జిల్లాలను పెంచడం వల్ల ప్రజలకు మరింత దగ్గరగా పరిపాలన వెళ్ళడం జరిగింది సార్. ఇది ప్రూవ్ కూడా అయింది సార్. డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ టు బి అ సక్సెస్ఫుల్ ఐటెం కాబట్టి అదే దీన్ని మీరు చేసుకొని చేయడం జరిగింది సార్. దీని ప్రకారం చూసినట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా ఇది ప్రజలకు సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ పెంచేటట్లుగా చేయొచ్చు. దీనికి తగ్గట్టుగా తమరు ఇంకొక డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు సార్. అన్ని జిల్లాలకు సాల్మన్ సార్ గారిని, అదేవిధంగా విజయ్ కుమార్ గారు, డాక్టర్ హరికృష్ణ గారు అన్ని జిల్లాలకు రావడం జరిగింది సార్. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ప్రధానమైనది ఏమంటే సమస్యలు అన్ని చోట ఉంటాయి సార్, బట్ ఉద్యోగస్తుల్లో, ఎంప్లాయీస్ లో వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మారాల. ఇది మన బాధ్యత. వాళ్ళని కంపల్సరీగా వాటిని రిజాల్వ్ చేయాలా, చేయలేని పరిస్థితి ఏదైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలియజేయాలనేది అందరికి కూడా ఇన్వైట్ చేశారు సార్. నాకు తెలిసి దాదాపు 80% లో కొద్ది చేంజ్ వచ్చింది సార్. ఇంకా కొంత చేంజ్ ఉంది, కావాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటిని కూడా మేము కంపల్సరీగా రిజాల్వ్ చేసి అందరిలో కూడా ఈ బాధ్యతను కలిగేటట్లుగా చూసి ఆ సమస్యలన్నింటినీ వారి యొక్క సర్వీసెస్ అన్ని చక్కగా జరిగేటట్లుగా చూడడానికి తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. ఇక మనకు విత్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ బాలాజీ సార్, అదేవిధంగా విత్ యువర్ అండర్ యువర్ ఏబుల్ గైడెన్స్ సార్, డెఫినెట్లీ with the by coordinating with all the public representatives and other department officials, sir, we are ready to start our working from Tirupati district, sir. Thank you, sir. All the best, Raman. All the best, Parmesh. ఇద్దరికి కూడా గురు భాస్కర్, సంజీవన్న, ఆదిమూలమన్న అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. రామ్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ రామ్. బాగా చూసుకోండి అబ్బా, ఎస్పీని కలెక్టర్ని బాగా చూసుకోండి. ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే నంబర్ 1 జిల్లా చాలా సంతోషపడాలి సార్. ఒకసారి నాన్నగారి బిడ్డ సీసీకి అద్భుతం జిల్లా సార్ మన జిల్లా. All the best. So very good morning, sir. Parmesh, morning, Parmesh. Good morning, sir. Very happy, sir, to be first SP of Tirupati district, sir. Sir, I assure you, sir, పోలీస్ పరంగా జిల్లాలో అన్ని చర్యలు తీసుకొని మీ ఆశయాలకి ప్రభుత్వానికి మంచి పని చేస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. 4 వారాల వ్యవధిలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కోఆర్డినేటెడ్గా పనిచేసి కొత్త జిల్లాల్లో రీజనబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ట్రాన్సిట్ అకామిడేషన్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 2-3 వీక్స్లో ఫుల్ షేప్లో అట్లీస్ట్ ట్రాన్సిట్ అకామిడేషన్ రెడీ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. తమరు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మనకి 30th ఏప్రిల్ వరకు మీరు టైం ఇచ్చారు సార్. ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీస్ ఈ కాంప్లెక్స్ ని డిజైన్స్, ఎస్టిమేట్స్ అన్ని ఫ్రీజ్ చేసి ఎస్టిమేట్ శాంక్షన్ చేసి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎక్కడైతే మనం
ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్ లో మనం ఇప్పుడు ఆఫీసులు మనం పెట్టాము, వాటికి ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఫేజ్ వైజ్ చేయడానికి తమరు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దాని ప్రకారం వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. డెఫినెట్ గా ఈ మంత్ ఎండింగ్ కి ఒక ఫుల్ షేప్ లో సైట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫైనలైజ్ చేయడం, అలాగే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాంప్లెక్సెస్ డిజైన్స్ తమరు అప్రూవల్ తీసుకుని దాన్ని కంప్లీట్ గా ఫ్రీజ్ చేసి టెండర్స్ వెళ్లే స్థాయికి తీసుకురావడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఈ సందర్భంగా ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మన డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క సమాచారం మనం ప్రజలకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాండ్ బుక్స్, అలాగే స్టాండింగ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ SDGs, మన ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ తమరు చాలా హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఇస్తున్నారు. సో ఈ రెండు కూడా ప్రజలకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మన ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. అది తమరి స్వహస్తాల మీదుగా ఈ ఇనాగరేట్ రిలీజ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఈ సస్టైనబుల్ గోల్స్ అనేది ఎవ్రీ కలెక్టర్కు దయచేసి అందరూ కూడా మనసులో పెట్టుకుంటే 26 జిల్లాలు చేయడానికి 26 చోట్ల 26 కలెక్టర్లను తీసుకుని రావడానికి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ను ఇంత వికేంద్రీకరణ చేయడానికి, ఇంక్లూడింగ్ సబ్ డివిజన్స్ కూడా ఇంతగా పెంచడానికి ప్రధానమైన కారణం దేర్ షుడ్ బి ఎ సబ్స్టాన్షియల్ లీప్ ఇన్ SDG గోల్స్. సో దీనికి సంబంధించి ప్రతి కలెక్టర్ కూడా దే విల్ బి weighed on SDG goals. SDG గోల్స్లో విపరీతమైన మార్పులు తేడాలు కనపడాలి. సో ఆ దిశగా టూల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, ఆ దిశగా ప్రాపర్ SOPs ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఆ దిశగా ఆ ఫోకస్ పెడుతూ మీ అందరికీ కూడా మీ సర్వీస్ రిజిస్టర్లో కూడా దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద వెరీ క్రిటికల్ ఏరియాస్ అని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. సో SDG గోల్స్ అన్నది ఒక ప్రధానమైన అంశంగా మీరందరూ కూడా పరిగణించాలి అని చెప్పి ప్రతి కలెక్టర్కు ఈ సందర్భంగా మై అడ్వైస్ టు యూ. సార్, ఈ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఒక టూల్ తయారు చేశాం సార్. అయితే ఒక చిన్న ప్రస్తావన ఏంటంటే, ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘట్టం సార్. ఎందుకంటే 1808లో 19వ శతాబ్దంలో మొట్టమొదటి జిల్లా కడప జిల్లా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏర్పడింది. అదే శతాబ్దంలో కృష్ణ, అనంతపూరు 2 జిల్లాలు, మొత్తం 3 జిల్లాలు ఏర్పడిన తర్వాత 20వ శతాబ్దంలో 1909లో గుంటూరు జిల్లాతో ప్రారంభమై 1911లో చిత్తూరు, 1925లో ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, 1953లో కర్నూలు, నెల్లూరుతో ఆంధ్ర రాష్ట్రం 11 జిల్లాలతో ఏర్పడింది సార్. ఆ తర్వాత మీరు ఇందాక ప్రస్తావించారు ప్రకాశమును, విజయనగరం జిల్లాల గురించి. సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే 1808 నుంచి 2022కి 214 సంవత్సరాలు. మొట్టమొదట కడప జిల్లా ఏర్పడటం, కడప జిల్లా వాస్తవ్యులుగా ఈ 214 సంవత్సరాల్లో ఉన్న 13 జిల్లాలకి ఒకే దఫా ఒకేసారి ఒక్క స్ట్రోక్తో 13 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయటం చరిత్రలో నిలిచిపోతారు సార్ మీరు. ఒక పాలనా సంస్కరణ, ఇది పరిపాలనలో సంస్కరణలు తెచ్చిన ప్రతి ఒక్క రాజు మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు పరిపాలించినటువంటి రాజుల్లో, అలాగే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పరిపాలించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి ఈ రాజు చేసినటువంటి పరిపాలన సంస్కరణలు ఎప్పుడు కూడా చరిత్రలో నిలుస్తాయి సార్. సో ఆ విధంగా 13కి 13 జోడించి 2022 సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయటం మీ లీడర్షిప్లో, మీ నాయకత్వంలో జరిగింది. మీరు ప్రత్యేకంగా ఈ జిల్లాల ఏర్పాటు ఎందుకు అనేది ఇప్పుడే ప్రస్తావించారు సార్. గ్లోబల్గా ఏర్పాటైనటువంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని మనం లోకల్గా తీసుకుని అన్ని స్కీమ్స్ తోటి మ్యాప్ చేసి ఇక మీదట ప్రతి అధికారి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ రేటింగ్ అనేది దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా చేస్తామని మీరు తెలియజేస్తున్నారు. సో ఆ సందర్భంగా వాళ్ళకి వెసులుబాటు కల్పించడానికి
ఎలా అమలు చేయాలనే దానిలో ఒక అవగాహన తీసుకురావడానికి ఈ టూల్ని తయారు చేశాం సార్. అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని లాంచ్ చేయాల్సింది కోరుతున్నాను సార్. ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఇప్పుడు రీఆర్గనైజ్ అయిన తర్వాత దాని పాపులేషను, జియోగ్రఫీ, అక్కడ ఉన్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, ఫెసిలిటీస్, ఇండస్ట్రీస్ అన్ని సమగ్రంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ప్రజలకి, అలాగే మన రాష్ట్రం గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకున్న ఇన్వెస్టర్స్ కానీ అందరికీ కూడా ఉపయోగంగా ఉండేటట్టు ఒక హ్యాండ్ బుక్, అంటే మనం కొత్త జిల్లాలు 13 జిల్లాలే కాకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ జిల్లాలు కూడా రీఆర్గనైజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మొత్తం 26 జిల్లాలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం ఒక పుస్తకం రూపంలో ఏర్పాటు చేసి ఇది ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఒక వెబ్సైట్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సార్, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఎన్ఐసి సహకారంతో. సో అందులో వెబ్సైట్లో కూడా ఈ హ్యాండ్ బుక్ అంటే టోటల్గా స్టాటిస్టిక్స్ అందుబాటులోకి ఉంటాయి. ఎవరైనా కానీ ఏ జిల్లా గురించి సమగ్రమైన సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా వాళ్ళు ఈ సదుపాయం మనం కలగ చేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం Sir. So thank you, sir. So I will briefly just submit what we have done in the Sustainable Development Goals. So the Sustainable Development Goals were agreed to by the United Nations and then by India also, sir. And the Andhra Pradesh government has also endorsed and subscribed to the Sustainable Development Goals, sir. So at the macro level, sir, in the budget, as Honorable CM knows, all these have been linked to the budget documents, in the sense that all the schemes now are so clearly put in the budget, and all these schemes lead to sustainable development goals. So then the Honorable CM had desired that I sort of localize it when the village and ward secretariat, divisional officer and collector, how will they do some activity so as to achieve the sustainable development goal. So the standard operating procedure has been prepared, sir. So the first step in the standard operating procedure was that there are 475 indicators which connect to sustainable development goals. So if suppose the sustainable development goals so that we should improve the nutrition standards of girls. So the indicator is, sir, how many girls are undernourished below 5 years. Because 5 years, Honorable CM has been saying, sir, is the critical age at which the brain develops. So this goal of, say, removing undernourishment, creating healthy people as a goal has been translated into indicator. And this indicator is, one indicator is how many girls below 5 years are undernourished. So this is the first step of putting it to indicators, sir. The second was, sir, there are targets which have to be met, like there should be no girl who should be left behind. All girls should have
should be nourished well and their brain should develop well, sir. So this target was no girl should be left behind by 2030. So we have actually constricted the target. Now every year they have been given targets, sir. So there was the goal, sir, the indicator and the target. Then what we did, sir, we divided these targets spatially into village and ward secretariat. And village and ward secretariats is very easy because there will be 20-25 girls. So these 20-25 girls, they will be focused, sir. This will link to programs like Goru Munda, etc., sir, all the Navratnalu programs. If we are giving them Goru Munda, why are they still undernourished? And that's where, sir, your idea of the periodical checkup of the health of children with this family doctor. So all this has been integrated in the village and ward secretariat. So what we have done, sir, we have translated an abstract idea like sustainable development goal into numbers, brought the numbers down to village and ward secretariat, and to use your words, sir, consistent rhythms have been created there. So all this comes together and we can achieve these targets on the indicators. And all these have been linked to these schemes. So the collectors know if on this scheme I do well, this is the indicator which will improve, I'll reach my target. And so these indicators and targets have been made part of the performance assessment of the collectors every year, which Honorable CM does. So this is, sir, how entire edifice has been created. And then, sir, the other part is monitoring. So we have made a portal. So every month, sir, they'll be entering data. And this data, sir, will be available, and in the Spandana also will be showing to Honorable CM how are they doing on the sustainable development goals, district-wise, goal-wise. So this is also coming. The last part was training, sir. Training they have given to the HRDI Institute, sir, and the SIRD. So collectors and above training HOD secretary done by the HRD Institute, sir. So they have tied up with IIM Vizag also. And below collectors, it will be done by the SIRD. So already SIRD has prepared a plan, so they're going to start by 5th of April, sir. And so the entire scheme has been prepared. It has been linked to schemes Navratnalu. Collectors know if I put pressure here, put the gas here, it will lead to results. So this sort of a thing, sir, as Honorable CM noted. Thanks. I think all the collectors, అందరికి కూడా 26 మంది కలెక్టర్లు అందరికీ కూడా మరొకసారి ఐఎమ్ జస్ట్ స్ట్రెస్సింగ్ దిస్ పాయింట్. ఈ ఎస్డిజి గోల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది రావాలి. దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం అట్మోస్ట్ ఫోకస్ ఇస్తూ ఉంది. మీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా యూ వుడ్ బి రేటెడ్ అండ్ weighed based on your performance in achieving these SDG goals. So this is very, very important aspect అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి కలెక్టర్ కూడా మనసులో పెట్టుకోండి. దీనికి సంబంధించే ప్రాపర్ ఎస్ఓపి ఇస్ ఆల్రెడీ ఈ బుక్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్ ఎస్ఓపిస్, ప్రాపర్ టూల్స్ అన్నీ కూడా మీ చేతుల్లోకి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ ఎస్ సిఎస్ గారు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా గోలు, టార్గెట్ అండ్ అచీవ్మెంట్. సో హౌ డు వీ కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ 3 things అన్నది డీటెయిల్డ్గా కూడా తను ఎస్ఓపిస్ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. వన్స్ ఆల్ దీస్ 3 things are collected, it is brought down to the Sachivalayam level. So it becomes easy for you to monitor. So whichever Sachivalayam is doing slightly worse than the others, then this Sachivalayam could be focused better so that improvement in results take place. So అది ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో డీసెంట్రలైజేషన్కు మీరు ఇక్కడ నుంచి నాంది పలుకుతారు. So please make sure that is one of the most important things, and your performance also in your service registers would be linked to SDG goals. So ఇది కూడా మరొకసారి ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోమని my advice to you on this particular occasion is focus on SDG goals. And all the very best once again, all the district collectors, all the JCs, all the SPs, all the ASPs, అందరికీ కూడా all the very best. ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఎవరెవరైతే హాజరై ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఏమన్నా? ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ సాయి ప్రసాద్ గారు, స్పెషల్ సిఎస్ రెవెన్యూ. సార్, ఎంటైర్ గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్ను ప్రజలకి అతి చేరువకి తీసుకెళ్ళడానికి మల్టిపుల్ స్టెప్స్ తమరు తీసుకున్నారు. పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ గ్రామ సచివాలయాలు, వాలంటీర్ వ్యవస్థ,
Greetings, Honorable Prime Minister Sir. I'm Erika George from APS Udhampur, Jammu and Kashmir from 9th. Sir, the question that I wanted to ask was, nowadays there's a lot of competition, especially in the academic fields and in a country like India. In this case, there are a lot of people who are really very talented and knowledgeable, but due to some reason they could not appear for the exams. Maybe they could not choose the right path, or maybe they do not have the proper counseling. So sir, in this case, what can we do for these people so that the talent of these people does not go to a waste and instead can be utilized in a better and efficient way? Thank you, sir. Thank you, Erika. Honorable Prime Minister, sir. Hari Om Mishra, a class 12 student from Industrial Hub, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, is preparing for his board exams and wishes to ask a similar question that has been invited by a competition organized by ZTV. Hari Om, please ask your question. नमस्कार, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है और मैं कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा की 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज़ को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें? Thank you, Hari Om. Honorable Prime Minister, sir, just like Erika and Hari Om, many students from different parts of the country have expressed their anxiety and concern about whether to focus on studies, competitive exams, board exam preparation, or college admission. We all seek your guidance, Honorable Prime Minister, sir. वैसे दो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। एक विषय है कंपटीशन का और दूसरा विषय है कि ये एग्जाम दूं या वो एग्जाम दूं, और एक ही समय दो एग्जाम है तो क्या करूं। मैं नहीं मानता हूं कि हमने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, गलती वहीं हो जाती है। मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप उन जड़ी बूटियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दे, और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग अलग एग्जाम अलग लगते हैं, कठिन लगते हैं। हकीकत ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्ण रूप से हम पूरी तरह उसको आत्मसात करेंगे, फिर वो बोर्ड का एग्जाम है या एंट्रेंस एग्जाम है या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू या एग्जाम है, कहीं पर भी हो सकता है एग्जाम। अगर आपने अपनी शिक्षा का पूर्ण रूप से एक साक्षात्कार किया है, आत्मसात की है, तो आपको एग्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है। और इसलिए अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के दिमाग खपाने के बजाय अपने आप को योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए, विषय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें, फिर परिणाम जो मिलेगा सो मिलेगा। जहां पहली आएगी वो उसको पहले मुकाबला करेंगे, जब दूसरा आएगा दूसरे से मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला इसलिए करते हैं कि अब जो मैंने खिलाड़ी आपने देखा होगा, वो खिलाड़ी खेल के अंदर पारंगत होता है, किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता मेहनत। फिर वो तहसील में खेलेगा तो वहां अपना कर्तव्य दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, नेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, इंटरनेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, और खुद भी इवॉल्व होता जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम फलानी एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस चक्कर से निकल करके मेरे पास ये संपुट है, मैं लेकर के जा रहा हूं। अगर मैं वहां से निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें ये सोचना चाहिए। दूसरा, कंपटीशन। देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए।
अगर कंपटीशन नहीं है तो जिंदगी किस चीज की जी? फिर तो हम ऐसे ही खुश रहेंगे, वाह कोई कुछ नहीं है, हम ही हम है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। सचमुच में तो हमने कंपटीशन को इनवाइट करना चाहिए, तभी तो हमारी कसौटी होती है। मैं तो कहूंगा घर में भी कभी छुट्टी का दिन है, पढ़ना नहीं है, एग्जाम नहीं, कुछ नहीं है, तो भाई बहन बैठ करके कंपटीशन लगाओ। तुम 4 रोटी खाते हो, मैं 5 खाता हूं, तुम 5 खाते हो, मैं 6 खाता हूं। अरे करो तो कंपटीशन। जिंदगी को कंपटीशन हमने निमंत्रण देना चाहिए। कंपटीशन जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम होता है, जो हमें अपना भी इवैल्यूएशन करने लगता है। दूसरा, मैं जिस पीढ़ी का हूं या आपके माता पिता जिस पीढ़ी के हैं, उनको वो चीजें नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है। आप उस भाग्यवान जनरेशन में हैं जो भाग्य आपके पहले की किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है। और वो है, जैसे कंपटीशन ज्यादा है तो चॉइस भी ज्यादा है, अवसर भी अनेक हैं। आपके परिवार में इतना अवसर नहीं थे। आपने देखा होगा, 2 किसान हो, मान लीजिए उसकी भी 2 एकड़ भूमि है, इसकी भी 2 एकड़ भूमि है, लेकिन एक किसान है, चलो भाई गुजारा करना है, गन्ना की खेती करते रहो, अपना गुजारा चल जाएगा। दूसरा किसान है, वो सोचता है नहीं नहीं, 2 एकड़ भूमि है, ऐसा करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, पिछली साल ये किया था तो इस बार ये करूंगा, ये 2 चीजें नहीं करूंगा। आप देखेंगे कि वो जो 2 एकड़ भूमि में ही ऐसे ही आराम से बैठा हुआ गुजारा कर लेता है। जिंदगी ठहर जाती है। जो रिस्क लेता है, प्रयोग करता है, नई चीज लेता है, नई चीज जोड़ता है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जिंदगी में कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसा ही हमारे जीवन में है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और हमारे पास अनेक चॉइस है। ये स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता। मैं समझता हूं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अवसर को कभी न कभी जाने नहीं दूंगा। ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कंपटीशन आपके लिए इस युग के सबसे बड़ी सौगात के रूप में आप अनुभव करेंगे। लेकर के जाना, एग्जाम जीवन को घड़ने का एक अवसर है। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं। नमस्कार, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से आपका स्वागत है। आज का दिन देश भर के छात्र, उनके टीचर्स और माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ उनका उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा के जरिए देश और विदेश के छात्रों से मुखातिब होंगे और परीक्षा से जुड़ी परेशानियों पर बातचीत करेंगे, अपने अनुभव साझे करेंगे और बच्चों के सवालों के जवाब देंगे। यूं तो जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है, जिसका सामना हम कभी हंसकर और कभी रोकर कर ही लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों इम्तिहान के वक्त छात्रों को इतनी टेंशन हो जाती है कि पूछिए मत। इसका असर उन पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से पड़ता है, और नतीजा ये कि ना तो पढ़ाई ठीक से हो पाती है और ना ही पेपर ठीक से दिए जाते हैं। ऊपर से टीचर्स और पेरेंट्स का प्रेशर सो अलग।
क्योंकि हर कोई चाहता है इम्तिहान अच्छी तरह हो और बच्चों के अच्छे नंबर आए। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के मन को समझा और उन्हें लगा कि इम्तिहान से पहले छात्रों से सीधा संपर्क साधना ज़रूरी है, ताकि उन तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि पढ़ाई लिखाई करते समय जितना हो सके मन को शांत रखना चाहिए। उससे आप जो पढ़ रहे हैं वो आसानी से समझ आ जाता है और इम्तिहान देते वक्त याद रहता है और एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। प्रधानमंत्री जी की ये पहल, जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ सके और तनाव दूर हो सके। मोदी जी छात्रों से प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि बड़े भाई, मित्र और साथी के रूप में सहज बातचीत करेंगे। यहाँ एक इनफॉर्मल माहौल होगा और छात्र प्रधानमंत्री जी से अपने सवाल पूछ सकेंगे। प्रधानमंत्री जी बच्चों के प्रश्नों के जवाब देंगे और बच्चे बिना किसी स्ट्रेस के तैयारी करने, एग्जाम पर फोकस करने और बिना चिंता के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित होंगे। There are close to 1,000 people inside Talkatura Stadium today. More than 15 lakh registrations were received on the MyGov app with 12 lakh students and 2.7 lakh teachers. This is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha. The first one was held in 2018, the second in 2019, the third in 2020. These were all town hall interactive sessions. The fourth one was held on the 7th of April 2021, but this was held online. And this is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha, which is being held here at the Talkatura Stadium. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji conceptualized a unique interactive program, Pariksha Pe Charcha, where students, parents, teachers across the nation and also from overseas interact with him to discuss and overcome the stress emerging out of examinations in order to celebrate life as an utsav, a festival. There was a selection process of the participants. Creative writing competitions were held for students of class 9 to 12. Teachers and parents registered on the mygov.in portal from the 28th to December to the 3rd of Feb 2022. The theme for students was Exam Stress Management Strategies During COVID-19. And we see the arrival of the man of the moment. The mind, the thought behind Pariksha Pe Charcha, an interactive session with the students of India. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, being greeted by the Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan. This is a day for children, by children. The focus is really on children, and here in the foyer we see this exhibition that has been organized here. कोविड विजय, ये मॉडल है जिसके जरिए हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश में कोविड से विजय पाई गई। एकता में आनंद, लोकल फॉर वोकल, ये कुछ थीम्स हैं जिन पर यहाँ पर हम काम देख सकते हैं। और ये हैं रुचिका कुमारी JNB कपूरथला से, जो
कोविड पर विजय के बारे में बता रही हैं और माँ का इंतजार, वो एक और स्टैचू है यहाँ पर। और ये पेंटिंग्स हैं जिसका थीम है पंचतत्व, the 5 elements. Most of these paintings have been made by Aminya Singh, who here is explaining to the Honorable Prime Minister the theme of each of the paintings. भूमि, जल, अग्नि, गगन और वायु के रूप में पंच महाभूत हमारी सृष्टि का आधार माने गए हैं। और ये आजादी का अमृत महोत्सव, हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े गर्व और उत्साह से मनाया जा रहा है। न केवल बड़े बल्कि बच्चे, छात्र भी इसे उतने ही उत्साह से मना रहे हैं। इन पेंटिंग्स का थीम है उत्कृष्ट भारत। प्रधानमंत्री जी को बताते हुए हैं गायत्री लांडे, जो कि जेएनवी अकोला महाराष्ट्र से हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पारंपरिक खिलौने। इन खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे खेल खेल में ही रिश्तों के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में बहुत सी बातें सीख जाते हैं। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर बच्चे अपने जीवन में उनके आदर्शों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है स्वच्छता पर बच्चों का ध्यान। रिया विश्वकर्मा केवी जमुना कोलियरी एमपी से हैं, जो बच्चों को ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं। ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, तरह तरह की चित्रकलाएं हैं जो हमारे देश की पारंपरिक कलाओं का हिस्सा है और जिसे बच्चे बनाकर हमारी पारंपरिक कलाओं के बारे में सीखते हैं। नमामि गंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट of the Honorable Prime Minister to clean our rivers, especially the river Ganga. Azadi Ka Mahotsav, a celebration of 75 years of India's independence and a celebration of the great heroes who guard our borders. And this painting, Indian Heroes, shows heroes of the pandemic, the doctors, the healthcare workers, media personnel, and the various other people who remained active despite all the dangers of the pandemic. Every canvas is a journey all on its own. A picture, they say, is a poem without words. And these are some of the fine works we are seeing of the students of various schools from across the country. Shubham Maji is showing his watercolors. He's from KV Jamtara, Jharkhand.
art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. And through these watercolors, we see the expression of students of KV schools, Kendriya Vidyalaya schools, and Navodaya schools. These are various projects that children from Bal Bhavan have made. The National Bal Bhavan is an autonomous body under the Department of Education that imparts non-formal education to children between the ages of 5 and 16. The idea here is to encourage children to think creatively, to be imaginative through activities which are entertaining. And we are seeing some of the creativity of the children of Bal Bhavan here. Expression through colors, monochrome, but beautiful nonetheless. Papier-mâché art is being shown here. By using simple everyday things, one can create objects of great beauty. This is P. Nitish Kumar, who is explaining to the Honorable Prime Minister the works of art from various Kendriya Vidyalayas. All children need is just a little bit of encouragement, just a bit of guidance, and they come into their own. The themes here include the need to be more eco-friendly and green. And there is a painting of the Honorable Prime Minister himself. These were some of the themes that were given to children. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Clean India, Green India, digital collaboration in classrooms, and environmental conservation and climate change resilience. The children have expressed these themes in various ways using different materials, watercolors, oils, clay, to express how they see these themes. And these are the sisters Nandita and Nivedita from KV Kottayam. They teach Vedic maths. After having mastering Vedic maths themselves, they teach the magic of Vedic maths to their fellow students so that they can overcome the fear of maths. These two sisters took online free tuitions, but for certain sessions they requested the students to donate money to PM Cares, and close to 15,000 rupees were raised by them. So the children, while learning maths, also learnt about social responsibility. They learnt about contributing their bit in service of the nation. And this is Easy Health, an innovative device Harsh Vajpayee of KV1 Rewa, Madhya Pradesh has developed it. It senses two parameters, temperature and pulse, and updates it to a Wi-Fi database every 15 seconds. Doctors get alerted of abnormalities by email and phone call. The two sisters have something else to explain to the Honorable Prime Minister.
They're sharing their videos of how the classes were conducted and how magical Vedic maths is if you learn it. And who can resist the temptation to speak just a little more with the Honorable Prime Minister? This is a once in a lifetime chance for these children. The Prime Minister always takes keen interest in innovations of all kinds. And this is a child prodigy who is sharing with the Prime Minister origami, Tej Kumar Patel from KV Gandhinagar, Gujarat. And this is the Bluetooth serving table. कोविड के दौरान मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है. ऐसे में इस ब्लूटूथ टेबल की मदद से मरीजों को खाना और दवाइयाँ दी जा सकती हैं. ये एक फ़ोन ऐप से चलता है और उस ऐप को भी इन्हीं बच्चों ने डेवलप किया है. आर्यन कुमार जिन्होंने ब्लूटूथ बनाया है, ब्लूटूथ सर्विंग टेबल बनाया है, और ये है 3D प्रिंटर. Printers can be used for all kinds of innovations. One just has to keep innovating and experimenting. With great confidence, the children sharing their innovations with the Honorable Prime Minister. That's a little radio transistor with Man Ki Baat. A 3D printed radio transistor. Who knows what all these children will develop and print in the future. The Prime Minister has asked the students to autograph this little device for him. In just a few moments from now, the Honorable Prime Minister will address these children inside the Talkatura Indoor Stadium, and they are waiting with bated breath for the Honorable Prime Minister's arrival. The Honorable Prime Minister will answer questions of children from all across the country. Some of this will be done virtually, while there are some children who are present here who will ask their questions. And children have excitedly expressed themselves about this interaction. मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की छात्रा हूं और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत ही खुशनसीब समझती हूं खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश. I'm both excited and nervous at the same time. I'm feeling very fortunate that I'm getting a chance, a golden chance to meet a Prime Minister, and I'm very excited for this.
आई एम आदित्य फ्रॉम क्लास 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V. S. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Cant. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्य तिवारी केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए, और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाने की ज़रूरत है, और यही विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परीक्षा में चर्चा, परीक्षा कैसे दी जाए, उसकी तैयारी कैसे हो, उसके बारे में तो है ही, लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसन्स हैं कि हम जीवन कैसे जिए, किसी भी मुसीबत में शांत कैसे रहें और अपनी सोचने की शक्ति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मौजूद छात्रों को बताएंगे, उनके टीचर्स को और पेरेंट्स को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए है। 9/10 of education, it is said, is encouragement. Education is the power to think clearly, the power to act well in the world's work, and the power to appreciate life. Some of the motivational quotes by the Honorable Prime Minister include, if you fail to be disappointed with failure, you will be successful. You need to move ahead of bad attempts. Technology is good, but its use is in our hands. Parents should discuss technology as part of the dinner table conversation. We are converging due to technology and are becoming narrow-minded. This should be used for expansion instead. यहाँ पर भी स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी की अलग अलग तस्वीरें हैं जिनमें उसके कोट्स हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। Self-confidence is very important. It's not a pill or herb. There is no tablet that can be consumed for instant confidence. We have to build it every day. परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए छात्रों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को संदेश पहुंचाया जाए कि इम्तिहान ज़रूरी तो हैं लेकिन सब कुछ नहीं है, और छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए। छात्रों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नियमित रूप से पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है
और अनुशासन से पढ़ा जाए। जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट। परीक्षा पे चर्चा 2022 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे। आज बड़ी खुशी की बात है, भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है। भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है। बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया है। मित्रों, यह इस देश की सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है। यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेके चलना, सबकी साथ सबकी विकास, यही उसका मूर्तिमंत रूप है। स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई है। घर से बच्चे निकल के स्कूल बस में, साइकिल में विद्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। देश सहजता की ओर बढ़ चुकी है। और देखिए क्या संयोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं। आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम है? परीक्षा पे चर्चा। मित्रों, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबके मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा असामंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास। मैं आज के कार्यक्रम में सभी को एक अनुरोध करूंगा, परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद आपको जब समय मिले, कभी एक छोटी सी मूवी YouTube में है, चलो जीते हम। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रों थोड़ा कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे मुन्ने नौजवान साथी यहाँ बैठे, जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, ये जब आजादी का हम लोग शताब्दी मना रहे होंगे, 100 साल, तब दुनिया की बागडोर, ना केवल देश की,
दुनिया की बागडोर आपके हाथ में आ चुका होगा, आपकी उम्र 40 पहुंच चुका होगा। और इन्हीं बच्चों को भविष्य पीढ़ी को तैयार करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभिभावक के नाते, घर की मुखिया के नाते आज परीक्षा पे चर्चा की 5th एडिशन में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, छोटी छोटी बातों को आपके साथ साझा करने के लिए, बात छोटी हो सकती है लेकिन उसकी प्रभाव दूरगामी और बहुत बड़ा होता है। ऐसे मैं फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप और देश के करोड़ों बच्चों के बीच में और माननीय प्रधानमंत्री के बीच में दूरी ना बनाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं, आए और खुद आपसे गपशप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप में से साथियों को मिल नहीं पाया, तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। सच में बताइए, किसको टेंशन है, आपको कि आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, अभी भी लोग हैं? अच्छा। और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कौन कौन है? ज्यादा लोग वही है। कल विक्रम संवत नव वर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ही अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम हम हमारे एग्जाम्स में त्योहार का वातावरण कैसे बनाएं, उसको रंगों से कैसे भर दें, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है। मीडिया के साथियों ने भी स्थान स्थान पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल निकाले हैं। लेकिन समय सीमा में जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा। लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूं। बस क्योंकि पिछले 5 बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह। तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे। लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से
कभी प्रवास करते समय मेरे पास मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम से, या तो फिर रिटन टेक्स्ट के रूप में मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजें यहां छूट गई हैं उसको रखूंगा, ताकि आप नमो ऐप पर जाकर के, और उसमें भी इस बार एक नया प्रयोग किया है, माइक्रोसाइट बनाई है, तो वहां पर भी जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है? थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati Sant Mahatma Gandhi ji started his Satyagrah movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greeting Prime Minister sir. My name is Kenny Patel. I am from Treehouse High School, Vadodara, Gujarat, from class 10th. My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you, sir. Thank you, Kenny. माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से व्यथित हैं। उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग